balitang dapat tamong tutukan. Ing pamakyabe daring memalen king laban kontra droga ing meging pisabian ning metunga drug summit ning Pampanga kaya beding miyembro daring ganang Homeowners Association KETI. Anyara na namang Governor Lilia Pineda ing South daring memalen lalo na't kanuwagyo den kapulisan LGU ang Philippine Drug Enforcement Agency nung ilamu ing magobra KETI. Ay ning detalye. Anyaraning hening Pampanga Governor Lilia Pineda ing South daring memalen parikilking pamakilaban kontra king illegal na droga. Iti ing megin layo ning meto nga drug summit seminar sa gawa ning lokal na gobyerno ning probinsya kaya bereng migit 7 dala na miyembro daring miayalo ang Homeowners Association KETI. Agpanggang Governor Lilia Pineda, kanumalaw tatin pa ring makasalikot a drug lab KETI, lalo na't gamit lamong pangwang shabu, ing mekwaging meto nga raid as gawa ning PIDEA king subdivisions ning Richtown at Greenville anyang September 12. Dapat kayong Greenville ang pong Richtown, gamit lamang po. So, malaw natin pa pong lab kayo ng Pampanga. Atin. Oy, tayong pahinto na niya talay. Metong kano kareng problema KETI ing pamagbawal da keng pamaglub da reng pulis kareng subdivisions KETI. Anya naman kanu midadalanan reng aliwang subdivisions keng pamagronda da reng kapulisan. Sa upat suporta da reng memalening anyara ng Pineda parikilking may sabing problema. Privacy yan kasi karindo sa kanla sa likod Ala na pa ang privacy yan. Anyway, barangay tanod, elected officials, ala na mga liwa. Ila mo naman. Meto nga rehabilitation center naman keting syudad San Fernando, ing pagplanuhan na kanuning gobernador apagawa lalo na't masyado ya kanong mal at malaot para kareng memalen ing muntapag ing regional rehabilitation center king munisipyo ning Magalang. Base naman king report ning PNP, maraguling pa magtas da rin kaso ating kaugnay king illegal na droga keting San Fernando. Ibat king 455 akasong mitalaan yung 2013, migit kumulang 600 no kanu ren kaso para king 2014. Kabang nga 27 kareng 35 barangay kete da drug pusher. Pamisasan metong da naman reng ganang departamento, kaya benareng memalen inga kakit ng solusyong Mayor Edwin Santiago, alkalde ning San Fernando, parikilking lalalang issue ning illegal na droga KETI. Anya ita, kailangan saw-saw, na naman nagyuning kapulisan, ning PIDEA, ideng manukulan. Kailangan ini saw-saw yan. Tinagod niya mo rin kang ganapan ng Regional Director ni Philippine Drug Enforcement Agency ay Geoffrey Tasio. Tiro na naman Tasio reng memalen nung nanoing malyaring akita senyalis king pamangalo da reng drug addicts at drug pushers. Usually po kasi yung mga drug pushers, usually mga users na rin sila, no? So makikita natin yung irritable sila and then nababago na yung mga behaviors nila. And then medyo madungis na, hindi masyadong naliligo. Pag kinakausap mo, irritable. And then pagdating naman doon sa loob ng bahay, makikita mo mga ninanakaw yung mga ibang gamit doon. So, pisyag da naman reng miyayalo mga opisyalis da reng homeowners ning probinsya, ing karelang suporta kapamilataning pamamirmang pledge of commitment bangasog po ing kriminalidad KETI. Na wag magagalit kung sakaling papasukin. I don't think magagalit. Ang maganda lang dyan, dapat proper coordination with the president or with any officer of the homeowners. Pero kung meron proper coordination, hindi siguro mangyayari magkakagulo. Ako po Paulo Marcelo para king News Force Pampanga. Balitang Tutu, King Balen, Susuyo.